Hare Krishna. It's a great pleasure to be with you this afternoon. Hare Krishna, je to veľká radosť byť s vami všetkými toto popoludnie. I guess for you it is morning. Myslím, že pre vás je to dopoludnie. But that is all relative. Anyway, I had a desire to associate just with all the devotees from Czech and from Slovakia. Ale je to relatívne. Tak či tak, už mal som túžbu sa takto stretnúť s oddanými iba teda z Čiech a zo Slovenska. Because I know that many of you are feeling more comfortable when you hear the lecture in your own language. Pretože viem, že pre mnohých z vás je pohodlné, alebo teda praktické, keď tá lekcia je vo vašom vlastnom jazyku. So I thought it would be really good to do something with the devotees from Czech and Slovak. Tak ma tak napadlo, že by to bola naozaj dobrá vec niečo usporiadať s oddanými z Čiech a Slovenska. And I'm very happy to see you all. Áno, a som veľmi šťastný, že vás všetkých vidím. I'm quickly looking at who's here. Rýchlo pozerám, koho tu máme. Checking out the screens. 1 second. No. Pozerám na všetky tie polička, momentík. Okay, very good. So, I thought I'll just read something from Bhagavad Gita. Tak povedal som si, že prečítam niečo z Bhagavad Gity. And let me see what it is. Reading from the Bhagavad Gita. Čítame z Bhagavad Gity. 3rd chapter, text 38. Z 3. kapitoly, verš číslo 38. Dumena vriyate vani yatadarsu malena cha yatol bena britu garbhas tatatvinedam abritam. As fire is covered by smoke. Tak ako je oheň zahalený dymom, as a mirror is covered by dust, zrkadlo pokryté prachom, or as the embryo is covered by the womb. Či zárodok je zakrytý lonom, alebo teda, že je v lone. The living entity is similarly covered. Živá bytosť je podobne pokrytá by different degrees of this lust. Rôznymi stupňami tohto chtíču. So, Srila Prabhupada is saying that in the purport there are 3 degrees of covering of the living entity. Srila Prabhupada nám hovorí v tom význame, že existujú 3 rôzne úrovne pokrytia živej bytosti. And he says, and by these coverings, pure consciousness is obscured. A je tam povedané, že týmito pokrývami je čisté vedomie a také zatemnené. Okay, maybe I just check if everyone's hearing because I got a message that they don't hear. So if please, prosím vás, keď dobre počujete, dajte hore prst, aby som vedela, že je to len problém jednej osoby. Tak ten konkrétny, kto nepočuje, tak asi si musíte zvuk zvýšiť. Thank you. Okay. So this covering is but lust. Takže tento pokryv, to je iba chtíč, nič iné. Under different manifestations. Pod rôznymi prejavmi, manifestáciami.
like smoke in the fire. Ako, čo sa týka ohňa, ten je zahalený dymom. Dust on the mirror. Alebo prach na zrkadle. And the womb about the embryo. Alebo ako lono zakrýva zárodok. Yeah. So some living beings, they cannot do anything about their destiny. Takže niektoré živé bytosti nemôžu nič narobiť so svojím osudom. Like the living beings that are caught in trees. Ako napríklad živé bytosti, ktoré sú uväznené ako stromy. And then there is the living beings who are like a mirror that is covered. A potom sú živé bytosti, ktoré sú ako zrkadlo pokryté prachom. A mirror that is covered by dust cannot give a clear image. Zrkadlo, ktoré je pokryté prachom, nemôže dať jasný odraz. And so we understand that such a consciousness is not clear. A tak chápeme, že takéto vedomie nie je čisté. That's the consciousness in the animal form of life. To je vedomie v zvieracích podobách života. Then the human form of life is compared to fire, which is covered by smoke. A ľudská podoba života je prirovnávaná k ohňu, ktorý je prekrytý dymom. And sometimes there are moments that there is clear fire. A niekedy sú tam prítomné okamihy, kedy ten oheň je čistý. Human beings, they have their moments of understanding transcendental knowledge. A takto živé bytosti majú svoje okamihy, kedy chápu transcendentálne poznanie. Avritam jnanametena jnanino vidyavaina kamarupena kunteya duspurena nalena cha. Text 39. Verš číslo 39. Thus the wise living entity's pure consciousness tak je čisté vedomie znalej živej bytosti becomes covered by its eternal enemy. Zahalené je večným nepriateľom in the form of lust, v podobe chtíču, which is never satisfied, ktorý nie je nikdy ukojený and which burns like fire. A spaluje ako oheň. Yeah, so here we're seeing how it is described. It is covering the senses. It is covering the consciousness of the living beings. Takže tu je popísané, že ono to prekrýva vedomie živej bytosti. As a result, when we get involved in lust, it is very difficult to understand spiritual subject matter. Ako výsledok to vedie k tomu, že keď začneme byť zapojení do chtiču, tak je veľmi ťažké pochopiť duchovné poznanie. And let's see if this light is better. Pozrieme, či je toto svetlo lepšie. I think so. Huh? It's okay. Myslím, že je v poriadku. So the living being covered by lust is forgetting Krishna. A takto živá bytosť, ktorá je prekrytá chtíčom, zabúda na Krišnu. Lust is never satisfied. Chtíč nemôže byť nikdy uspokojený. And it burns like fire. A horí ako oheň. So it is pushing us along. A takto nás tlačí to fulfill so many desires. Aby sme si naplnili toľké túžby. Then it says in the next verse, text 40. V ďalšom verši, verš 40 to hovorí. Indriyani mano buddhi asya jistanam uchyate etir vimoyati esha jnanam avrichyadenam. The senses, the mind, and the intelligence are the sitting places of this lust. Sídlom tohto chtíča sú zmysly, mysel a inteligencia.
Through them, lust covers the real knowledge. Skrz nich chtíč zahalí skutočné poznanie And of the living entity and bewilders him. živej bytosti a zmetie ju. Yeah. So in this way, we come in the grip of Maya. A takto sa dostaneme do spárov máje. So in this way, we are confronted with material energy. Takýmto spôsobom sme konfrontovaní materiálnou energiou. And due to lust, we also develop attachment for enjoying the senses and the material energy. A kvôli chtíču si začneme vytvárať pripútanosti, je to spôsobené materiálnou energiou. So that is very difficult. A toto je veľmi ťažké. Srila Rupa Goswami, he writes in the Bhakti Rasamrita Sindhu the following. Srila Rupa Goswami píše a nasledujúce v Bhakti Rasamrita Sindhu. Kamaninam kutina kutida palita duni desas tesam jatamayi na karuna na tapatraye no pashanti utsya jaitan atha yadupate samprastam labda buddhis tvam ayata sharanam abhayam mam yusvat madasye. Oh my Lord, there is no limit to the unlimited orders of lofty desires. Drahý Pane, neexistujú žiadne medze tých nespočetných príkazov chtivých zmyslov. Although I have rendered these desires so much service, hoci som týmto túžbám vykonal také množstvo služby, they have not shown any mercy to me. Nepreukázali mi žiadnu milosť. I've not been ashamed to serve them. Ani som sa nehanbil, že im slúžim. Nor have I even desired to give them up. Ani som netúžil sa ich vzdať. Oh my Lord. O môj Pane. Oh head of the Yadu dynasty. O vodca Jadovskej dynastie. Recently, however, my intelligence has been awakened. Nedávno však moja inteligencia sa prebudila. And now I'm giving them up. A teraz sa ich vzdávam. Due to transcendental intelligence, I now refuse to obey unwanted orders of these desires. Due to what kind of intelligence? Transcendental. Due to transcendental intelligence. Takže vďaka transcendentálnej inteligencii teraz sa vzdávam tých príkazov a už im neslúžim. And now I come to you. Teraz prichádzam k tebe. To surrender myself. Aby som sa ti odovzdal. At your fearless lotus feet. Pri tvojich lotosových nohách, ktoré sú bez strachu. Kindly engage me in your personal service and save me. Láskavo ma prosím zamestnaj v svojej osobnej službe a zachraň ma. Okay, so in these verses we are dealing with the topic of lust. Takže áno, v týchto veršoch sa vlastne zapodievame témou chtíču. And as Krishna says in the Bhagavad Gita, ako Krishna hovorí v Bhagavad Gite, that this lust is very, very strong. Že tento chtíč je veľmi, veľmi silný. It's like in the Bhagavad Gita in the 3rd chapter, text 36. A v Bhagavad Gite 3. kapitole vo verši 36 Arjuna said, O descendant, Arjuna povedal, O descendant of Vishnu, a potomok Vrishniho, by what is one impelled to sinful acts? čo človeka ženie k tomu, aby páchal hriešne činy? Even unwillingly. Dokonca aj keď sám nechce. As if engaged by force. Ako by k tomu bol nútený nejakou silou.
I think, dear devotees, that over the years we have seen how we are all struggling with the regulative principles of devotional service. Drahý oddaný, vidím, že za tie roky som videl, alebo teda vidíme, ako všetci zápasíme s regulatívnymi princípami. And over the years, we can appreciate that it's not just a matter of some mental decision. I'm going to do this. A za tie roky sme pochopili, že to nie je len záležitosť nejakého mentálneho rozhodnutia. Idem do toho. We realize more and more that it takes cultivation. Viac a viac sme si uvedomili, že to vyžaduje kultiváciu. Srila Rupa Goswami is saying like that. Anyavilasita sunyam jnana karmani anahavitam anakuryena Krishna shiranam bhakti uttamam. A tak nám to hovorí aj Srila Rupa Goswami v Anyavilasita Shunyam a tak ďalej. And he's basically saying that it is about Krishna Anushilanam, about cultivation of Krishna consciousness. A v základe hovorí, že je to o Krishna Anushilanam, o kultivácii Krishna vedomia. Here in Vrindavan, Jayadvaita Maharaj is also here, and Maharaj likes to do question and answers very much. Aj Jayadvaita Maharaj je tuto vo Vrindavane a veľmi rád robí otázky a odpovede. So the other day, one devotee asked the question, is there also sadhana bhakti in the spiritual world? A minule sa jeden oddaný spýtal, aj v duchovnom svete existuje sadhana bhakti? Do we also have to go to Mongol Arati and doing Tulsi Puja and all these things? Tiež tam musíme chodiť na Mangalarati, robiť Tulasi Púdžu a všetky tieto veci? And Jayadvaita Maharaj said, no, there is no sadhana in the spiritual world. A Jayadvaita Maharaj povedal, nie, v duchovnom svete neexistuje žiadna sadhana. And the devotee spontaneously said, Jai. A oddaní spontánne povedali Jai. He's afraid that in the spiritual world, again, a whole morning program and everything. Mali strach z toho, že v duchovnom svete zase by bol celý ten ranný program a všetko. No, of course, sadhana means devotional service and practice. Nie, samozrejme, sadhana znamená oddaná služba v procese praktikovania. And in the spiritual world, everyone is realized. A v duchovnom svete je už každý zrealizovaný. And everyone is serving out of love. A každý slúži z lásky. So they're doing Tulsi Puja when they feel like it. Oni robia Tulsi Púdžu vtedy, keď majú na to chuť. Or any puja. Alebo akúkoľvek púdžu. Here we're doing it because it's Tulasi Puja time, Guru Puja time, it's Puja time. Tuto to robíme preto, lebo je Tulsi Púdža čas, alebo čas na Guru Púdžu. Proste je na to čas, kedy sa to má robiť. So, in devotional service, in practice, everything is duty. V oddanej službe, v praktikovaní všetko je povinnosťou. Then we have to chant 16 rounds. Vtedy musíme čentovať 16 kôl. Then we have to follow 4 regulative principles. Musíme nasledovať 4 regulatívne princípy. And then we have to observe the Vaishnava calendar. A musíme nasledovať vajšnavský kalendár. And eat no grains or beans on Ekadasi. A na Ekadaši nejesť obilniny alebo strukoviny. And fast on Janmashtami till midnight. Držať pôst na Jamnashtámi až do polnoci. So, in this way, all prescribed duty. A takto sú to všetko predpísané povinnosti. In the spiritual world, everything is done out of pure love. V duchovnom svete je všetko vykonávané z čistej lásky. So, therefore, because we're acting out of duty, we're also experiencing some dryness in our spiritual life. A
Preto teda tak, keďže všetko vykonávame z povinnosti, tak zažívame aj určitú takú suchotu v oddanej službe. Then there is a certain amount of routine. Že je tam určité množstvo rutiny. There is something called duty. A je to niečo, čo sa nazýva povinnosť. And sometimes we don't feel like it. A niekedy proste nemáme na to chuť. So that is there in the stage of practice. A toto je prítomné v tom štádiu praktikovania. Then of course, Krishna's made arrangements for us to become enlivened. Potom samozrejme Krishna pripravil aranžmány pre nás, aby sme boli takí oživení. Like for example, Krishna has arranged that there's Rath Yatra. Ako napríklad Krishna zaranžoval, že existuje Ratha Yatra. So Rath Yatra is an opportunity to to celebrate and do something extra and to get some new enthusiasm. Ratha Yatra je príležitosť oslavovať, spraviť niečo navyše a získať nové nadšenie. So Krishna is looking after us while we're in this process of sadhana bhakti. Krishna sa o nás stará, alebo dohliada na nás, a kým my sme v tomto procese sadhana bhakti. And that's like sadhana bhakti is our tool to deal with lust and the senses. Sadhana bhakti je nástroj pre nás, aby sme vedeli zaobchádzať s chtíčom a zmyslami. Otherwise, Vachavegam, Manasakrodavegam, Jivavegam, Uttarapasthavegam, Etandvegam, Divisahetavidira. The senses are pushing. Inak Vachavegam a tak ďalej, že zmysly tlačia. Speech, anger, the mind are all pushing. Reč, hnev, mysel, všetko nás to tlačí. Very difficult to control speech. Je veľmi náročné ovládať reč. So many times we say something and think, oh, I should not have said that. A toľkokrát niečo povieme a si povieme, tak toto som nemal hovoriť. But it already happened. Ale už sa to udialo. And anger sometimes very hard to control. A hnev niekedy je veľmi náročné ho ovládať. And then the mind starts to object. No, I don't want to do this. Potom mysel začne protestovať. Nie, tak to nechcem robiť. Then there's tongue, belly, and genitals. Then there's tongue, belly, and genitals. A potom tu máme jazyk, brucho a pohlavné orgány. So all of these 6 are pushing us. Takže všetkých týchto 6 na nás vyvíja tlak. And it's not so easy. A nie je to jednoduché. To just always be strong. Jednoducho iba vždy byť silný. So how can we be strong? Ako môžeme byť silní? And for some, the spiritual master is one of the sources of inspiration. Pre niektorých duchovný učiteľ je jeden zo zdrojov inšpirácie. And they're waiting, when is the spiritual master coming? A čakajú, kedy príde duchovný učiteľ. And they hope then, okay, he'll bring some inspiration. A dúfajú, áno, prinesie nejakú inšpiráciu. So, the spiritual master may try to bring some inspiration.
Duchovný učiteľ sa môže pokúsiť priniesť nejakú inšpiráciu. But will it be enough? Ale postačí to? Will it be enough? Yes, a wonderful program. Yes, a wonderful kirtan. Yes, very inspiring. But how long does it last, the inspiration? Postačí to? Áno, bol to úžasný program, úžasný program, inšpirovalo nás to, ale ako dlho nám takáto inšpirácia vydrží? So yes, each of us individually have to become more and more convinced that Krishna consciousness is the only way to live. Takže áno, každý z nás postupne sa musí presvedčiť v tom, že Krishna vedomie je jediný spôsob života. So, let us get busy in devotional service. Takže buďme zaneprázdnení v oddanej službe. Because devotional service takes away lust. Pretože oddaná služba odníma chtič. When we are devotional service is activity that is meant for the pleasure of Krishna. Oddaná služba je činnosť, ktorá je určená pre potešenie Krišnu. We can do it at home. Môžeme ju vykonávať doma. We can worship deities at home. Môžeme doma uctievať božstva. We can worship a picture at home. Môžeme uctievať doma obrázok. We can make a nice offering. Môžeme spraviť pekný offering. We can have kirtan at home. Môžeme mať doma kirtan. So, it's not that it's so difficult. Takže nie, že by to bolo také náročné. So, let us do these things. Let there be kirtan at home. Robme tieto veci, majme doma kirtan. Let there be prasadam. Majme doma prasadam. Let there be devotees. Nech sú tam oddaní. All these things can bring us inspiration at home. Všetky tieto veci nám doma môžu priniesť inšpiráciu. And then, of course, there's also inspiration we get outside of the home. A potom, samozrejme, existuje inšpirácia, ktorú získavame mimo domu. Yes, festivals. Yes, association of senior devotees. Áno, a spoločnosť starších oddaných. So let us somehow or other always look for such inspiration. Takže a nejakým spôsobom vždycky vyhľadávajme takúto inšpiráciu. We have to take an initiative there. Musíme tu prijať iniciatívu. It's not just going to come automatically. Nepríde to automaticky. No, sometimes we just need to say, take the initiative. Jednoducho, niekedy musíme povedať si, áno, ja prevezmem iniciatívu. Yes. Some people say, I haven't been in Vrindavan for 20 years. Okay, go ahead. Niektorí ľudia hovoria, ja som nebol vo Vrindavane už 20 rokov. My question is, why not? Moja otázka je, a prečo nie? Why haven't you been for 20 years? Prečo si 20 rokov nebol vo Vrindavane? That's too long. To je príliš dlho. You should come soon. Mal by si prísť čoskoro. It's a great opportunity to come to the úžasná príležitosť. Like that, we have to make that effort in Krishna consciousness. A takto musíme v Krishna vedomí vykonávať úsilie. A special effort. Špeciálne úsilie. It is said that even the lion, although the lion is very, very powerful, still the lion has to hunt. Hovorí sa, že hoci lev je veľmi, veľmi mocný, stále musí vykonávať úsilie a loviť. It's not that the deer run into the mouth of the lion.
Nefunguje to tak, že by jeleň vbehol do tlamy leva. So the lion has to also work. Aj lev musí pracovať. So in Krishna consciousness, it's also about us. What are we doing? You know, what are we ready to do for our Krishna consciousness? V Krišna vedomí je to tiež o nás, čo robíme, alebo čo sme pripravení spraviť pre Krišna vedomie. If somebody says, I'm going to get up half hour earlier. Keď niekto povie, budem vstávať o pol hodinu skôr. Okay, some water. If somebody says, I'm going to get up half hour earlier. Keď niekto povie, budem vstávať o pol hodinu skôr. That makes a difference. Ono to vytvorí rozdiel. That means we can chant. Znamená to, že môžeme začať čentovať skôr. And if we do that, we get some strength from that. A keď to budeme robiť, získame z toho silu. I remember when I was new in Krishna consciousness, then one senior devotee told me you have to get up at 3 o'clock. Pamätám si, keď som bol nový v Krišna vedomí, jeden starší oddaný mi povedal, musí stávať o 3:00. So I did it, and then I was chanting 8 rounds before Mangalarati. Tak ja som to začal robiť a začal som čentovať 8 kôl pred Mangalarati. And then after I finished the rest of my 16 rounds. Potom, ako som skončil zvyšok svojich 16 kôl, then I would read a little bit. Som trošku čítal. And then every day we would together chant one chapter of Bhagavad Gita, the Sanskrit and the English. A takto spolu sme si sadli a každý deň čítali a recitovali jednu kapitolu Bhagavad Gity v sanskrit a angličtinu. And that was really powerful. A to bolo veľmi silné. That made a real change in my spiritual life. Spravilo to veľkú zmenu, skutočnú zmenu v mojom duchovnom živote. It gave me new spiritual energy when I started doing that. Keď som to začal robiť, dalo mi to novú duchovnú energiu. Also later, in Vrindavan, I got a lot of service. A taktiež neskôr vo Vrindavane som dostal veľa služby. So oftentimes I had to chant some rounds at night. Často som musel niekoľko kôl čentovať v noci. But then one time I had been outside of India and I had come back to India. I had been outside of India for a while and then I came back to India. Nejakú dobu som bol mimo Indie a potom som sa vrátil späť do Indie. And as a result, I had a jet lag. Ako výsledok som mal ten posun medzi časmi. So I would wake up really early, like 1 o'clock. Zobudil som sa veľmi skoro, o 1:00. And then I start chanting all my rounds before Mangalarati. A začal som čentovať všetky svoje kolá pred Mangalarati. And by the time Mangalarati started, I was flying. A v čase, keď začalo Mangalarati, už som lietal. I would lead Mangalarati kirtan, after having chanted all my rounds. Viedol som kirtan Mangalarati po tom, čo som odčentoval všetky svoje kolá. So it was simply because of jet lag that I was getting up so early. Bolo to jednoducho len vďaka tomu časovému posunu, že som sa zobudil tak skoro. But I was surprised what a difference it made. Ale zostal som prekvapený, aký veľký rozdiel to spravilo. Whereas before I'd been chanting rounds at night, now I had chanted all my rounds before Mangalarati. A zatiaľ, čo predtým som všetky svoje kolá čentoval v noci, teraz som všetky svoje kolá odčentoval pred Mangalarati.
And suddenly I felt spiritually so enlightened. A zrazu som sa cítil tak duchovne oživený. So I realized I have to get up earlier. Tak som si uvedomil, musím začať vstávať skôr. So after that, I every day start to get up at 2 o'clock. Potom to som každý deň začal vstávať o 2:00. And then I would take bath really quick. Okúpal som sa naozaj rýchlo. And then I chant my rounds before Mangalarati. A očentoval som svoje kola ešte pred Mangalarati. And then after Mangalarati, I would read the Chaitanya Charitamrita. A po Mangalarati som čítal Chaitanya Charitamritu. And that gave me a lot of strength and a lot of inspiration. Toto mi dalo veľa síly a veľa inšpirácie. In other words, it's in your hands. Inými slovami povedané, je to vo vašich rukách. You can make an effort and it will make a difference. Môžete vynaložiť úsilie a spraviť to rozdiel. Of course, we have our limits. Samozrejme, máme svoje obmedzenia. I cannot go on the program of Haridas Thakur. Ja nemôžem fungovať na programe Haridas Thakura. But I can do my best. Ale môžem sa snažiť. And all of us can in this way do something. A všetci z nás môžeme takto niečo spraviť. Anyway, this is about sadhana. Toto je o sadhana bhakti. Devotional service. So we have to see. We have to look after our spiritual health. Že musíme sa starať o naše duchovné zdravie. Just as everybody now tells me, please look after your health. Ako teraz mi všetci hovoria, prosím, staraj sa o svoje zdravie. I don't really know what to do about it, but anyway, that's what they tell me. Neviem, akože čo s tým mám naozaj robiť, ale už toto je to, čo mi hovoria. And but we should look after our spiritual health. Ale my by sme sa mali starať o svoje duchovné zdravie. So there are in English there are some audio books of Srila Prabhupada's books. V angličtine existujú niektoré audioknihy, kníh Srilu Prabhupádu. And one of the readers, Damodar, his voice is sort of deep and a bit like monotone. A jeden z tých prečítavačov, Damodar, jeho hlas je hlboký a svojím spôsobom monotónny. So there's another reading by Keshava Bharati Maharaj, which is more sharp voice. Potom existuje iné čítanie od Keshava Bharati Maharaja, čo je So at night, when I'm sleeping, I put on Damodar. v noci, keď idem spať, tak si zapnem Damodara. I sleep, but every once in a while I wake up and I hear something. Spím, ale z času na čas sa prebudím a niečo počujem. Not bad. Nie je zle. Because I want to hear about Krishna. Pretože chcem načúvať o Krišnovi. Then in the day I listen to the other recording with a more piercing voice. A počas dňa počúvam tej druhej nahrávke s takým tým prenikavejším hlasom. So somehow or other I'm making arrangements, trying to be Krishna conscious. Takže nejako sa snažím si spraviť aranžmány a snažím sa byť Krišna vedomý. So I want you to do the same. Chcem, aby ste robili to isté. Not exactly what I'm doing, but to make some special arrangements to be Krishna conscious. Nie nevyhnutne presne to, čo robím ja, ale aby ste si spravili nejaké aranžmá v Krišna vedomí.
If we just go on the minimum level of finishing 16 rounds and somehow or other try to follow the 4 principles, that's not enough. Keď fungujete na tom minimálnom režime, že nejakým spôsobom odčentujem 16 skôl a nejako dodržiavam 4 regulatívne princípy, to nestačí. Something special. Niečo špeciálne. In sadhana, in preaching. V sádhane, v kázaní. Something special. Niečo výnimočné. In service. V službe. We can do a puja, we can do it really quick, or we can do it very nice. Keď vykonávame púdžu, môžeme ju spraviť naozaj rýchlo alebo veľmi pekne. We don't always have the time to do it very nice, but sometimes we do. Nevždy máme čas, aby sme ju spravili veľmi pekne, ale niekedy na to máme čas. Then let's make it very nice. Tak vtedy ju správame veľmi peknú. For many years I was reading Srila Prabhupada's books, and when I found something in the reading that I liked, I would note it down. Mnoho rokov som čítal Prabhupadove knihy a keď som našiel niečo, čo sa mi naozaj páčilo, tak som si to zapísal. And next time I was reading and I found something I liked and I noted it down. A potom nasledujúci raz, keď som niečo pekné objavil, tak zase som si to zapísal. So in the end, I had a notebook full with notes that I liked. Takže skončil som s zápisníkom plným citátov, ktoré sa mi naozaj páčili. In this way, I tried to collect some nectar. Takto som sa snažil zbierať nektár. Let us somehow or other make an effort to spend time with the books. Nejakým spôsobom si vytvorme čas, vynaložme úsilie, aby sme strávili viac času s knihami. Let's make an effort to be with devotees. Vynaložme úsilie, aby sme boli s oddanými. Let's make an effort to have kirtan. Vynaložme úsilie, aby sme mali kirtan. Let's make an effort to invite devotees. Vynaložme úsilie, aby sme oddaných pozvali. Let's make an effort to preach. Vynaložme úsilie, aby sme kázali. To distribute books. Distribuovali knihy. Today is a good day to give gifts. Dnes je dobrý deň, aby sme rozdávali darčeky. So you can give some people a nicely wrapped up book of Srila Prabhupada. Takže môžete niektorým ľuďom dať pekne zabalenú knižku Srilu Prabhupádu. Why not? Prečo nie? It's Christmas after all. Sú Vianoce. We had it yesterday actually. Oh, you had it yesterday? Anyway, But it's still doesn't matter. one day late. Still okay. Takže či už je to o deň neskôr, to nevadí. So in this way, we can still give the mercy to people. Takto stále môžeme dať milosť ľuďom. So I began my talk with the influence of lust. Takže svoju prednášku som začal s vplyvom chtíču. And in the Pajavali, Srila Rupa Goswami describes that if you want to overcome lust, that devotional service is the only way. V Padjavali Srila Rupa Goswami píše, že ak chceš prekonať chtíč, tak oddaná služba je jediný spôsob, ako sa to dá. Then I spoke about devotional service. Potom som rozprával o oddanej službe. And how we can bring new life to devotional service. Ako môžeme do oddanej služby priniesť nový život. And that in this way everyone can develop their own spiritual strength. A že takto každý môže rozvinúť vlastnú duchovnú silu. That is my desire. To je moja túžba. That all of you will be spiritually strong. Aby ste vy všetci boli duchovne silní. But of course, it cannot always be like that. And then when we feel a little weak, let us look for devotees.
Ale samozrejme, nemôže to tak byť vždy a keď sa niekedy cítime slabší, tak vyhľadajme oddaných. Because there we'll find strength. Pretože tam nájdeme silu. Okay, thank you very much. Now I'll take questions for half an hour. V poriadku, ďakujem veľmi pekne. Teraz pol hodinu budem prijímať otázky. Okay, Mr. Mad Monk. Takže pán šialený mních. Hare Krishna. Hare Krishna. Moje otázka je, proč máme jako česká a slovenská játra ten speciální čas Maharáže, že se to takhle dělá i s jinýma zeměma. My question is why we as a Slovak and Czech Yatra have a special time with you. Are you doing that with other yatras as well? Yeah, I started to do it now with all the different yatras. Áno, teraz som to začal robiť so všetkými tými ostatnými jatrami. Because I feel that that's how I would do it normally. Pretože ja to cítim tak, že takto by som to za normálnych okolností robil. You know, I would come to visit Czech and then spend time with the Czech devotees, Slovakia, okay. Once you were one country and now it's two, but you still understand each other. Takže takto som chodieval napríklad, prišiel by som do Čiech a strávil by som čas so všetkými českými oddanými, alebo teda aj slovenskými. Niekedy ste boli jedna krajina a teraz ste už dve krajiny. Ale stále rozumiete si navzájom. Yeah, so I'm you know, I came, how many times have I come to Czech Republic? I don't know, many times. Koľkokrát som prišiel do Čiech, ani neviem. Bolo to mnohokrát. Over 25 years, so many times I've come. Za tých 25 rokov toľkokrát. So naturally I miss the Czech devotees. Takže prirodzene mi chýbajú českí oddaní. And counting also the Slovaks. Samozrejme, do toho rátam aj Slovakov. So, yeah, I had a desire to do such a program, Om Madhusudan. Áno, takže mal som túžbu takýto program spraviť o Madhusudan. And to see everybody. A všetkých vidieť. And spend some time with you. Stráviť s vami nejaký čas. So what do you think? Is that okay? Takže čo si o tom myslíš? Je to v poriadku? Úplne v pořádku. It's very okay. Okay, well, thank you so much. Ďakujem veľmi pekne. Okay, who's next? Kto je ďalší? Yeah, don't take too much time to unmute, just go for it. Janavi Chandrika, yes, or Mad Monk, someone. Dlho sa neodtišujte, jednoducho to správte. Janavi Chandrika, ideš. Hare Krishna. Can you hear me? Yeah, very loud. Počuješ ma? Áno, veľmi hlasno. Okay, I have two questions. Mám dve otázky. The first one is related to the topic of this class. And I was wondering, you said that we should establish something like extra to do for our Krishna consciousness. And I was wondering if you have some tips on how to achieve consistency, because what happens with me is that I will establish something really nice. I will have a good reading routine or something, and then I can hold it for like a week tops, and then for like a month, it's really bad. Takže prvá otázka sa týka tejto lekcie, pretože ste hovorili o tom, že máme vykonať niečo navyše a moja otázka je, ako dosiahnuť nejakú takú konzistentnosť, pretože s niečím načne začnem, ale nevydrží mi to dlho. Tak? Well, maybe you should then start a program where you say, 1 week, every month, I'll take 1 week to really read a lot.
Takže možno by si mohla začať s takým programom, že si povieš, každý mesiac si vyčlením 1 týždeň, kedy budem čítať naozaj veľa. And you really read a lot for 1 week, and then for 3 weeks you space out. A potom týždeň naozaj veľa čítaš a 3 týždne si space out. And then the next month you do it again, 1 week reading. A na ďalší mesiac to spravíš znova. Týždeň čítaš. In this way you get consistent. A takto získaš tú konzistenciu. Alebo takú ako Every vytrvalosť v tom. Every month, one special reading week. Každý mesiac jeden špeciálny týždeň na čítanie. Not bad. To nie je zle? I haven't thought about this before. Takto som na tým ešte nerozmýšľala. Okay, and the second question is in the 10th canto of Srimad Bhagavatam, we have the story of Muchukunda. And what happens to him is, he awakens from his sleep, he gives this praise to Krishna, and then Krishna sends him to meditate, to redeem his sinful reactions for killing people in the war between demons and demigods. And that struck me as a tiny bit odd, because I thought that he's doing it, because it's his duty as a Kshatriya, so I guess he wouldn't receive sinful reactions for that. So, how does that fit in that philosophy? Moja druhá otázka je ohľadne príbehu v 10. speve Bhagavatamu o Mučukundovi, ktorý potom, ako sa zobudil zo spánku, tak Krišna ho poslal, aby išiel meditovať a odčinil hriechy za zabíjanie ľudí, čo mňa zarazilo, pretože Mučukunda bol kšatrija a vykonával svoju povinnosť. Tak ako to je, že teda mal zrušiť tie hriechy? It is the duty of a kshatriya to protect people. A povinnosťou kšatriu je ochraňovať ľudí. And to uphold religious principles. A zabezpečiť udržiavanie náboženských zásad. At the same time, in the kshatriya occupation, also violence and weapons are involved. Zároveň v tomto zamestnaní kšatriu sa nachádzajú zbranie a násilie. And it's a risky occupation. To riskantné povolanie. Because when you cut someone's head, Keď niekomu odrežeš hlavu, someone's in the room. Okay, you back? Okay, so when you cut someone's head, then you cannot put it back on. Keď niekomu odrežeš hlavu, nevieš mu ju naspäť vrátiť. So as a kshatriya, you may punish people, you may do so many things, but it doesn't mean that you never make a mistake. Ako kšatrija môžeš ľudí potrestať alebo spraviť mnohé veci, ale to neznamená, že nikdy nespravíš chybu. And because you're acting in people's lives, in a strong way, as a kshatriya, you can get some reactions sometimes if you make a mistake. Pretože jednáš veľmi silne v životoch iných ľudí, tak to neznamená, že nezískaš reakcie, keď spravíš chybu. So kshatriyas have to be a little careful. Kšatriovia musia byť trošku opatrní. And when they're old, it is good for them to reflect. Keď sú starí, je pre nich dobré, aby začali premýšľať. Have I made mistakes? Spravil som chyby. And beg forgiveness for the mistakes. Prosím o odpustenie za tie chyby. Like that. Takto. Okay, Mr. Mad Monk, whoever it is. Takže pán šialený mních, nech už je to kdokoľvek. My jsme tady skupina. Hare Krishna Maharaj, Madhukantadas, we are a group here. Yeah, you look like one. Who's the Mad Monk? Vyzeráte ako skupina. Kto je ten šialený mníchom? My máme počítač od Madhu Sudana. We have Madhusudan's computer. Yeah, he's It's him. To je on.
Já mám otázku, já jsem teď naslouchal o příběhu o Gagendrovi a krokodýlu. I have a question. I was listening to the story of Gajendra and the crocodile. No a stejně jako v mnoha jiných jako příbězích o Chitraketuovi, Navakulovi, Manigrivovi a tak dále, tak on byl prokletý. As in many other stories, for example, about Chitraketu or others, they were cursed. A takových příběhů je ve Srimad Bhagavatamu hodně, tak jsem se chtěl... Že takových příběhů je ve Srimad Bhagavatamu hodně, tak jsem se chtěl zeptat, protože všichni dosáhli jakoby dokonalosti nebo osvobození. Because there are many stories like this in Bhagavatam, I would like to ask, because all of them got liberation. A předtím byli proklety od nějakého mudrce. Before that, they were cursed by some sage. Jestli dosáhnou dokonalosti, musí předcházet vždycky nějaká taková dramatická událost. Whether achieving perfection needs to be preceded by such a dramatic event. Okay. Dramatic events are very powerful. Dramatické udalosti sú veľmi mocné. They shake us up. Oni nás úplne roztrasú, zatrasú. And it goes through the very roots of our being. A ide to až do samých koreňov našej existencie. And in that way, dramatic events can greatly influence us. And if we take advantage of it in a positive way in Krishna consciousness. Takto dramatické udalosti nás môžu veľmi ovplyvniť a ak to využijeme správnym spôsobom, tak nám pomôžu spraviť pokrok. Someone was racing with a car and it rolled 8 times. Niekto jazdil na aute a ono sa 8-krát pretočilo. And he came out alive. Vyšiel živý. And he said, whoa, it made him think. A on začal premýšľať. So sometimes something dramatic can be helpful. Takže niekedy niečo dramatické môže byť nápomocné. But it is not required. Ale nie je nevyhnutné. Give me 1 second. Pritu is calling me. Dajte mi sekundu, volám Pritu. Pritu, Prabhu, I am just on a Zoom with the Czech devotees. Okay. Do you want to say a few words to them? Just one if I can come in today for a couple of minutes because I'm leaving for the next 4 months. Months. Yeah, of course. What is a good time? I think maybe would 6 o'clock work for you? Okay, I come at 6. Okay, super good. What's the flat? You have to message me the flat. Okay, I will. Yeah, I will. Okay. Haribol. Okay. I'm getting a visit from Pritu Prabhu later on. Neskôr ma navštívi Pritu Prabhu. My good fortune. Okay, so Madhukanta, it's not absolutely necessary. The chanting of Hare Krishna and devotional service is enough for our purification. But we also see that life itself is also adding to the purification. So sometimes some events are there in our life and that helps. Takže Madhukanta, ono nie je to tak, že by bolo nevyhnutné takéto niečo dramatické predtým zažiť. Čentovanie Hare Krishna je dostatočné, aby nás očistilo, ale vidíme, že niekedy život prináša ďalšiu očistu, ktorá ako keby sa pridáva ešte k tej očiste. Okay, I need a 2-minute break, just a little bathroom break and I'll be back. Potrebujem 2 minúty na WC. Já bych potom ještě dodatek, jestli můžu.
Hare Krishna, Hare Krishna. Okay, yes. Next. You would like to add something, Madhukanta Okay. Prabhu? I have a second question. Mám druhou otázku. I have a second question. Já poslouchám. V podstatě teď mi přestal fungovat internet, takže mám spousta času, tak poslouchám toho Damodara celý dny. So somehow internet stopped working, so I have lots of time. So I'm listening to Damodar all the day. Aha. Chtěl jsem se zeptat, kde seženu tu druhou... Kde seženu tu druhou variantu Kešava, myslím, že se jmenuje. So I would like to ask where I can get the second version, the Keshava Bharati version. Oh, I'm not sure. You have to see who has a version for you, because it's a BBT version and they sell it on BBT, but some people have it. Neviem, musíš pohľadať, kto by to pre teba mal, pretože to je BBT verzia a ona je platená, ale tak možno niekoho pohľadaš, čo by ti to vedel dať. Anyway, you figure that out, I'm not like supplying bootleg copies. Nejak to vyrieš, nemôžem dodávať kopie knih. Yeah, it's bad karma. Whatever it is, I don't. Nech už je to čokoľvek, nemôžem to spraviť. Not my business. My business is chanting Hare Krishna. Nie je moja práca, moja práca je čentovanie Hare Krishna. Thank you very much. Ja. I saw before Ananda Kishori was next to me and now she's like somewhere moved to the back, so I don't know how it works, but I want to take her. Hare Krishna, Guru Maharaj. Videl, že bola spredu, ale niekde tam zmizla, tak teraz vezmeme jej otázku. Hare Krishna, Guru Maharaj, can you hear me? Yes, thank you. Yes, I want to ask you how to deal with pride, not only in Krishna consciousness, but also in relation to others. Because I feel it's a big obstacle, even though we are working on it, but we still feel in our head, some noise that the mind is always solving it. So how to deal with pride? Takže chcela by som sa spýtať, ako jednať s pýchou, pretože stále nejak to cítim prítomné v hlave, že proste potrebujem to vyriešiť. Môže si to preložiť. No. Not only me, but I feel that because I spoke with some devotee also, and they also solving the problem with pride. Yeah. With the service to other devotee and also the service to Krishna, because they feel pride. Yeah. Correct. Netýka sa to len mňa, ale rozprávala som sa aj s inými oddanými a tiež cítia pýchu v službe alebo voči Krishnovi. Well, pride is obviously deeply in the nature of the conditioned soul who is in competition with Krishna. So to become really, really humble is not so easy. It takes time. Pýcha je hlboko zakorenená v živej bytosti, pretože ona súťaží s Krishnom. Nevieme sa toho zbaviť i hneď. Trvá to nejakú dobu. Yeah. And 1 second. So but we try to serve the devotees. Ale snažíme sa slúžiť oddaným. We try to not take any credit for anything. Snažíme sa nepripisovať si zásluhy za nič. We try not to say, I have done this. We try to say, but with the help of the devotees, these nice things have come about. Snažíme sa hovoriť, ja som toto spravil, ale vďaka pomoci oddaným takéto pekné veci prišli. We try to give credit to others. Snažíme sa pripisovať zásluhy iným. These are some of the techniques that we use to overcome pride. Toto sú určité techniky, ktoré používame, aby sme pýchu prekonali.
Meanwhile, Krishna is also working on it. Zároveň Krišna tiež na tom pracuje. And time moves along. A čas beží. And in time, Krishna forces us to become humble. A časom nás Krišna prinúti, aby sme sa stali pokornými. Because we lose our power. Pretože strátime svoju silu. Time takes away our power. Čas vezme preč našu silu. I've many times given lectures that when you look in school, in the class, you know who is beautiful. A častokrát som dával príklad, ako keď sa rozhliadneš v škole po triede, tak vieš, kto je krásny. Then 10 years later, you see the same people, and some of the beautiful ones are not as beautiful anymore. O 10 rokov neskôr vidíš tých istých ľudí a niektorí z tých krásnych už nie sú takí krásni. 20 years later, you look at the same people, and some of the beautiful ones really have lost all their beauty now. O 20 ďalších rokoch sa na to pozrieš a niektorí z tých krásnych už úplne stratili svoju krásu. And you know, how many beautiful 80-year-olds are there? A koľko krásnych 80-ročných existuje? It's not the same. No one. When Nie je you're to all isté. wrinkled Keď si celý zvraskavený. and the skin comes loose and so many things. So that's just about beauty. A začne tá koža visieť. Tak to je všetko, čo sa týka krásy. The same goes for intelligence. To isté sa deje s inteligenciou. Little by little, you know, we lose our power. Trošku po troške strácame svoju silu. One day I was eating a sweet, and next moment I swallowed it, and next moment I realized I also swallowed my tooth. Raz som jedol sladkosť a ako som ju prehltol, tak som si uvedomil, že som prehltol aj svoj zub. Oh my God. Well, little by little, Krishna takes it all away. O Bože, kúsok po kúsku to Krišna celé odoberie. So when we become old, we become a bit more humble. Takže keď zostarneme, sme o niečo pokornejší. We begin to realize that we are not so powerful. Začneme si uvedomovať, že nie sme až takí silní. Yeah. Okay. Yeah. So like that, we can make a conscious effort to overcome pride, and time itself is an arrangement of Krishna to make us more humble. Takže ono to nejakú dobu potrvá, kým sa s tým vysporiadame, a samotný čas on spraví aranžmány, aby sme sa stali trošku pokornejšími. But it is true. It is a problem that we all have to deal with. Ale je to pravda, je to problém, s ktorým sa musíme zapodievať všetci. Okay, thank you. Then let's go to Madhu Pandit. Ďakujem. Poďme k Madhu Panditovi. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you very much. I want to ask how to inspire devotees to go for Harinam. Hare Krishna Maharaj, ďakujem. Chcel by som sa spýtať, ako inšpirovať oddaných, aby išli na Harinam? By making sure that there also is really delicious prasadam. Tým, že sa uistí, že tam bude naozaj lahodné prasadam. Then it becomes much more attractive. You go on Harinam and then you get some really tasty, nice prasadam as well. Potom to začne byť oveľa príťažlivejšie. Ideš na Harinam a získaš aj nejaké naozaj chutné prasadam. In this way, you may inspire the devotees. Takto môžeš inšpirovať oddaných. Thank you very much. Okay. I never thought about it. Takto som nikdy nad tým nepremýšľal. Okay, Jai Gopinath. Jai Gopinath. Guru Maharaj, do you plan to
go to Mayapur for festival, for Kirtan Mela, if you will feel like it? Guru Maharaj, plánuješ ísť do Mayapuru na Kirtan Melu festival, ak sa na to budeš cítiť? I don't expect that my health will be allowing it, to be honest. Aby som bol úprimný, nemyslím si, že moje zdravie mi to dovolí. Yeah, I'm struggling as it is. Zápasím s tým tak, ako to teraz je. So it may not happen. Takže sa to asi neudeje. Better you come to Vrindavan. Lepšie, aby si prišla do Vrindavanu. Okay. Okay, then Gopali also has a hand. Mm-hmm. Okay. I would like to ask, like in addition to Ananda Kishori's question, like you said that to deal with the pride is like to say, for example, that do not take the credit and give it the credit to others. I understand why we should not overestimate, but sometimes I have impression that this kind of like suggesting of underestimating things is also not really dealing with the problem. Like, is it not better to state the things as they are? Well, yeah, but the Vaishnavas have a technique, according to scripture. They don't take credit for what they do, right? So they take a humble position. So I guess it's a scriptural thing. It's not a some idea of a psychologist. It's scripture simply recommends we praise others and we don't take any praise for our own work. And so we'll go with that. But obviously there is more to it, you know, and we can see that humility and pride is also a form of lust. Yeah, pride is also it is about enjoying our own position. It's like we are enjoying who we are, so we are the enjoyer. So when we can finally understand that this doesn't make sense and that we should be servant instead of enjoyer, servant of Krishna, then pride will diminish. Yeah, I got the point. I was just somehow it leads, sometimes it leads like to kind of like a phrasing. It's like, I'm humble, but I'm not acting like that. I'm just saying that, you know. So that's why I was thinking if it really works, you know, because then it looks kind of funny when people do this, you know. Over time it works. Okay. Takže moja otázka bola, že vlastne k Ananda Kishorinej otázke, ku ktorej Maharaj odpovedal, že ako jednať s pýchou, dobre je, že proste že nedávať kredit sebe, ale druhým. Ja teraz odídem na minútku, kým teda to Mataji preloží. Takže že nedávať ten kredit sebe, ale iným. A moja otázka bola, že či toto naozaj funguje, lebo proste v praxi niekedy vidíme, že to také ako keby, že nie je pridávanie sebe toho kreditu, ale druhých, že to je len také akože na oko, že hovorím to, ale pritom sa tak nechovám, alebo to tak neprežívam naozaj. A že či teda tento prístup funguje, lebo to potom také smiešné, keď akože niekto tvrdí, aký je pokorný, alebo používať tie frázy okolo toho, ale pritom to jeho jednanie je iné. Guru Maharaj odpovedal, že áno, ono to funguje, že toto je vlastne to, čo nám šastra radí a že aj keď možno nie na začiatku alebo nejakú dobu to vyžaduje, tak počasie to začne pomáhať a fungovať. Okay. Thank you. The next. Ďalší. Speak. No, hovorte niekto. Tak mohla bych se prosím zeptat. I would like to ask. Že bych se chtěla Guru Maharáže zeptat, jestli si můžu být jistá, protože s rozdáváním knih a že bych chtěla víc studovat, ale prostě jsem se narodila jakoby s horším zrakem, zároveň se na to nechci vymlouvat
tak jestli si můžu být jistá, že ho tím potěším, když budu víc studovat a prostě rozdávat knihy, protože i když mi to prostě nejde tak rychle všechno. So Lilaska would like to ask if she can be sure that she pleases you by distributing books and reading, because like reading is difficult for her because her sight is not so well. So things take longer. And yeah, that's why she wants to be sure that even though she's not doing it maybe so well, if she's pleasing you by that activity. Yes, she's pleasing me very much. Áno, veľmi ma tým tešíš. Because we saw that Sri Chaitanya Mahaprabhu met a Brahmana who could not read, but he tried. And Sri Chaitanya Mahaprabhu liked it very much. Videli sme, že Chaitanya Mahaprabhu stretol Brahmanu, ktorý nevedel čítať, ale veľmi sa snažil a veľmi to potešilo Chaitanya Mahaprabhu. So yes, I mean, these books are transcendental. Takže áno, tieto knihy sú transcendentálne. So to distribute them, to read them, even a little bit every day. Takže rozdávať ich, čítať ich, aj keď len trošičku každý deň. That is wonderful. To je úžasné. Thank you so much. Ďakujem ti veľmi pekne. For many years you've been a Sankirtan devotee and I really appreciate that. Mnoho rokov si bola Sankirtan oddanou a ja to naozaj veľmi oceňujem. Ja taky moc děkuju. I also thank you very much. Yeah. Very good. Okay. Next. Ďalší? Hare Krishna, Raseshwari Dasi. Mohla bych mít otázku, prosím, Gopali. Hare Krishna. This is Raseshwari Dasi. She would like to ask a question. Okay. Omlouvám se, nejde mi kamera. I'm sorry, but my camera is not working. Yeah, and they're not following the hands. I don't understand why. Yes, go ahead. Mm-hmm. Maybe she doesn't know how to raise the hand. Čteme v písmech, můžu položit otázku, čteme v písmech, že Krišna pláče, když se od něj odvracíme a chceme odejít z duchovního světa. Možná je to nevhodná úvaha, ale přemýšlela jsem, proč nás Krišna stvořil tak slabé, že mu začneme závidět, že od něj chceme odejít. Proč nás neudělal dokonalejší? Počkej, po častiach, lebo to zabudnem. So we read in the scriptures that when we are leaving the spiritual world and we are like turning our back to Krishna, that he's crying. So my kind of like contemplation is, maybe it's not proper, but I'm asking like why Krishna created us so weak that we want to leave we start to envy him and we leave the spiritual world. Je to třeba moje pýcha, která si myslí, že Krišna není dokonalý? Nebo mi to tam mysl takhle podsouvá, že mám takové úvahy? Is it my pride? Or maybe is my mind suggesting it to me that I start to think that Krishna is not perfect? Děkuji. Thank you. No, what Krishna has given us independence. Krishna has given us the independence to either serve or to not serve him. He's given us that choice. Krishna nám dal nezávislosť, tú možnosť voľby slúžiť alebo neslúžiť mu. He's given us that choice because Krishna wants us to serve him voluntarily out of love. Krishna nám dal túto možnosť, pretože on chce, aby sme mu slúžili dobrovoľne z lásky. So in this way, therefore, the living entity has been given that independence. A preto živá bytosť získala túto nezávislosť. And it is possible to misuse that.
A je možné ju zneužiť. So the living beings who are misusing that independence are here in the material world. Že živé bytosti, ktoré zneužívajú túto nezávislosť, sú túto v materiálnom svete. So there's no fault in Krishna. V Krišnovi nie je prítomná žiadna chyba. But Krishna gives us freedom to serve or to not serve. Ale Krišna nám dáva slobodu slúžiť alebo neslúžiť. Because he wants us to serve him full of love out of our own free choice. Pretože chce, aby sme mu slúžili plní lásky z vlastnej voľby. So he's given us that freedom, so with that we can also misuse it. On nám dáva túto slobodu a s tým aj možnosť ju zneužiť. It's not that the spiritual world is like a big communistic world ruled by the Kremlin. To nie je, že duchovný svet je ako veľký komunistický svet, ktorému vládne Kremlin. And that everyone is forced by the Kremlin to serve Krishna. A Kremlin všetkých núti, aby slúžili Krišnovi. And if you're not serving Krishna, you'll get trouble. A keď Krišnovi neslúžiš, tak budeš mať problémy. No, in the spiritual world, it's all our free choice. Nie, v duchovnom svete je to všetko naša slobodná voľba. Okay, I have a few more minutes and I have some next appointment. So I want to take Madhu Dvisa, who has been waiting for quite a while with his hand up. Takže mám pár minút a mám potom ďalšie stretnutie, tak chcem prijať otázku od Madhu Dvišu, ktorý už niekoľko minút čaká a má hore ruku. Hare Krishna Maharaj. Já bych se chtěl zeptat, že minule říkal Maharaj o tom, že můžeme dosáhnout vlastně duchovní vlastně jako goloky i přes jako Vaidhi sadhana bhakti a že nemusí, jako že se i přesto, že nedojdeme do bhava nebo Raganuga bhakti. A jestli jako tady přesto, protože říkal, že Kršna dodržuje vlastně sliby svatých osob, jestli přes tohleto dodržování principů a vlastně následování těch pokynů duchovního učitele jsme schopni se dostat i do vnitřních jako zábav Kršně, ne se dostat jenom jako na duchovní svět, ale i jako do těch zábav přímých. I would like to ask in connection to something you spoke the other time. I would like to ask if it's possible to get into the spiritual world, not only to spiritual world, but also into the inner pastimes, even if we don't get bhava or raganuga bhakti, if we can through Vaidhi bhakti, maybe by mercy, can get into inner pastimes of Krishna. Ještě jenom, že vlastně jako dostat se na úroveň bhava nebo raganuga bhakti je samozřejmě jako velice těžký, že to je tam milost jako Šrila Prabhupády, že říkal, že vlastně dodržováním těch jako principů se vrátíme zpátky k Bohu. Because it's very difficult to get to the level of bhava, raganuga bhakti. So Srila Prabhupada told us that by maintaining these principles, we can go back into the spiritual world. Čiže tá otázka je, že či aj prostredníctvom Vaidhi bhakti sa môžeme dostať do vnútorných zábav Krišnu, správne? Som to pochopila? Looks like we lost him. We lost who? Madhu Dvisha Prabhu. Okay. Okay. Yeah. Yeah, then what can we do? Čo sa dá robiť? Because I have people waiting here now. Mám tu ľudí, ktorí čakajú. So will there be another Zoom with Czech and Slovak devotees, like on a regular basis? I don't know how much regular we can do, but like we'll try again, Gopali. Yes, we'll try.
Takže moja otázka bola, že či ešte bude ďalší Zoom, alebo na pravidelnej báze tieto Zoomy so Českou a Slovenskou Jatrou. A Guru Maharaj hovorí, že nevie, ako často ich budeme môcť mávať, ale áno, pokusí sa o ďalší takýto Zoom. Yeah, and Sweta Manjari and Purusha Traya, I can no longer answer the questions now. I'm so sorry, but I have to start moving on. Purusha Traya, Sveta Manjari, mrzí ma to, ale nemôžem už prijať vaše otázky, musím už ísť ďalej. 2 devotees are now leaving and I'm supposed to meet them. And then Pritu is coming like this. I'm booked up. Dvaja oddaní odchádzajú, musím sa s nimi stretnúť a aj Pritu právu príde, takže som úplne vybukovaný. So thank you all for joining us. And yes, if you can manage it, we'll have another one. Takže ďakujem a áno, ak sa to podarí, budeme mať ďalší Zoom. But I'm doing it now yatra by yatra. A robím to teraz jatra po jatre. So I first have for the next weeks I have booked some other yatras. A na ďalší týždeň som si zarezervoval ďalšie jatry. Actually, we are 2 yatras, so we should have 2 shares, I think. Yeah, you should. Yeah. Že my sme 2 jatry, takže by sme mali mať 2 také podiely. Yeah. I just don't know how many shares I've left, Gopali. That's the thing. Neviem, že koľko teda ešte takýchto budem môcť zorganizovať. I also need quite some rest and things, and I can't keep up with a super high pace all the time. Takže tiež potrebujem nejaký oddych, nemôžem ísť tým nadštandardne vysokým tempom celú dobu. But I'll do my best. Ale pokúsim sa. Okay. Thank you all very, very much. Všetkým vám veľmi ďakujeme. Ďakujem. Hare Krishna. It was very nice to see you all. Bolo to veľmi milé vás všetkých vidieť. Hare Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna.